नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या एबिस चैनल स्वागत जनाऊँगी आपण को। आज ହେଉଛି 3 तारिख शनिवार। आज मुझे पाखक देश तथा विदेशर बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबरटी को नहीं आसी। जो खबर गुड़िक आपण जानिबा निहाती दरकार। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि ए चैनल को नवा करी देखुचंती दयाकोरी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। तो डेरी न करी एबे खबर उपरे नजर पकांतु। तो प्रथम अपडेट रही लागू हेब गोपबंधु जन आरोग्य योजना सेप्टेम्बर 10 पर लागू हेब कहले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। समस्त को गोपबंधु जन आरोग्य कार्ड मिलिबो। एबे बीएसकेवाई जेमिति चलवा कथा चली बिल पास पर नवा कार्डर प्रक्रिया आरंभ हेब। परवर्ती अपडेट रही गाँव में काम मिललानी तेणु रोजगार पाई माया नगरी मुंबई जाइथिले। सेठारे एक ठिका संस्था काम करुवा बेले खसी पड़ी चलीगला भजनाल आडभंगा जीवन। आसंता काली गाँव को फेरुची मृतदेह। नुआपड़ा जिला कमना थाना डंग गाँव में चित्र आडभंगा बयस 70 पार कलानी। परिवार कहले पत्नी राईमती, बड़ पुओ खगेश्वर, सान पुओ भजनाल ओ झील। पिला माने छोट थिले मूल मजूर लगी परिवार चलाउथिले। एबे तांको अंटारे बल नाही। बार्धक्यता जोगु आखिरे दृष्टि शक्ति हरैलेनी। तेणु परिवार बोझ मुंडेइथिले। 2 भाई और खगेश्वर भजनाल उर्भय काम दाम करी गाँव रे रोजगार करुथिले। सेथिरे दुख कष्ट रे चलुथला पूरा परिवार। हेले नियमित काम मिलु नथिबारु अनेक समय गाँव में बेकार ही बुलुथिले भजनाल। तेणु किछि मास तले काम अन्वेषण रे माया नगरी मुंबई जाइथिले। से घाटकोपर अंचल को दादन श्रमिक भाव काम करुथिले। सेठारे जड़े ठिकादार पाखरे रही बिल्डी काम करुवा समय तलकू पड़ी मृत्युवरण करिसेंती। अपडेट रही नदी रे अकात पानी सुओ एते प्रखर जे पानी रे पड़िले बर्तिबा असंभव। तेणु एपरी स्थिति सामान्य एक दौड़ी साहाय्य विपदपूर्ण भावे भरा नई पार होउचंदी ग्रामवासी। एभली दृश्य देखा मिली समृद्ध केन्दुझर जिला बांसपड़ ब्लॉक अंतर्गत दलका पंचायत हॉलिडे साई। तेबे यही घटना आंचलिकवासी नुआ नुहे यातायात पोलटीए नथिबारु लोके दौड़ी साहाय्य नदी पार होउचंती। एपरिकी भत्ता, राशन अन्यान्य कार्य पंचायत कार्यालय को लोके नदी पार हो जाउचंती। राज्य राजकोषरु समृद्ध करुवा केन्दुझर जिलार एभली दृश्य समस्त को विस्मित करिछि। परवर्ती अपडेट रही कलाहांडी जिला कोकसरा ब्लॉक शिक्षा विभाग अधीन थिबा केन्दु डंगेरी यूजी उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक आशुतोष सराबू स्कूल परिचालना कमिटीर सभापति बिना दस्खत निजे स्कूल में आसीथिबा उन्नयन अनुदान टंका उठाण करी हड़प करिथिबा अभियोग हेछि। सूचना अनुसार केन्दु डंगरी यूजी स्कूल विद्यालय रे प्रथम रु 10वीं श्रेणी जाए 166 पिला अध्ययन करुचंती। ए विद्यालय को गत 2 वर्ष तले बिजेडी सरकार पक्षरु 5T अधीन 45 लाख अनुदान स्कूल निर्माण पाई आसीथिला। सेथि मध्यरु 39 लाख काम होईछि। हेले निर्माणाधीन कार्य गुड़िक अति निम्न मानर हेबा सह एपर्यंत स्कूल गेट निर्माण कार्य शेष होई नथिबारु दुर्नीति हेइथिबा बेले अनुदान को हेरफेर करिथिबा अभियोग हेइछि। स्कूल परिचालना कमिटीर सभापति हेमंत नायक अन्य पक्षे प्रधान शिक्षक रही आशुतोष सराबू स्कूल परिचालना कमिटीर अजातन लक्ष लक्ष टंका हेरफेर करिथिबा अभियोग को खंडन करिसेंती। गत मास पूर्व स्कूल परिचालना कमिटीर सभापति सदस्य माने स्कूल उन्नयन अनुदान अर्थ को प्रधान शिक्षक हेरफेर करिथिबा नै कोकसरा ब्लॉक बीओ रश्मिता नेतु को अभियोग करिया पदे मध्य किछि कार्यानुष्ठान हेई नाही। अपडेट रही मालकानगिरी जिले में बंद होती 6टी लक्ष्मी एसी बस चलाचल। अगस्ट 1 बस चलाचल बंद रही सूचना मिली। आरटीओ बस चलाचल परमिट बातिल करिसेंती। सबु बस ऑपरेटर
ଏହାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାକୁ ଚାଲିଥିବା ଏସବୁ ବସ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 57ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଏସି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 28ଟି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏସି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏସି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ରନୱେ ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସିୱେରେ ପାଣି ଜମିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପାଣି ଜମିଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରନୱେରେ ଏକାଧିକ ବିମାନ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ପମ୍ପ ଯୋଗେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋଲକାତା ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ହାଓଡ଼ା, ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଓ ବାରକପୁରରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସୂଚନା ଦେଲେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଗତକାଲି ସକାଳେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ବି ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ହୋଇଥିବା ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସ୍ପୋର୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାରୀ ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟବହାର ଓ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଛାତର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା କଥାକୁ ସତ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟର ଡିମିରିଆ ଗାଁ ଛକରେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ି ଯିବାରୁ 2 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରଞ୍ଜି ନାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସେମାନେ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୃତଙ୍କ ନାଁ ବନମାଳୀ ପାତ୍ର। ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। ରଞ୍ଜି ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାଉଡ଼ିଆ ସାଥୀ ଜଣକ ଋଷିକୁଲିଆ ନଦୀରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ବାଣପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବନମାଳୀ ପାତ୍ରକୁ ଖଲିକୋଟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 3 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବା ପରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଖଲିକୋଟ ଥାନା ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଜବତ କରିଛି। ଟ୍ରକ୍ଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଆଜିର ଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀ ନେଲା ଜୀବନ। ବାଇକ୍ ଚକରେ ଶାଢ଼ୀ ପଶିଯିବାରୁ ବାଇକ୍ରୁ ପଡ଼ି ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଛେନାପଦୀ ସୁଲଣ ରାସ୍ତାରେ। ଆମ୍ବ ଗାଁରେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଜେନା ଓ ପତ୍ନୀ ସଞ୍ଜୁଲତା ଜେନା ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଛେନାପଦୀ ଛକକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଦିନେ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବାଇକ୍ରେ ବସି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀର କାନି ବାଇକ୍ ପଛରେ ପଶିଯିବାରୁ ଶାଢ଼ୀଟି ବାଇକ୍ ଚକରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ମହିଳାକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ଫଳରେ ମହିଳା ଜଣକ ବାଇକ୍ରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକେଇ ତାକୁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ସମଗ୍ର ଆମ୍ବ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।